Electrolytic cell. Ini adalah contoh gambar rajah bagi electrolytic cell. So ini adalah simbol bagi bateri. Pada bahagian panjang itu adalah positif dan pada bahagian pendek itu adalah negatif. Di dalam electrolytic cell kita ada anode dan juga kita ada cathode. So kalau kita lihat, anode itu dia tersambung dengan bahagian positif pada bateri dan cathode itu dia tersambung pada bahagian negatif pada bateri. So anode adalah positif dan cathode adalah negatif. So katakan di dalam beaker itu ada larutan MX H2O. Jadi X minus adalah anion dan M plus adalah cation. Anode will attract anion and cathode will attract cation. Okay, so what will happen at the anode? Okay, anion will be oxidized at the anode while cation will be reduced at the cathode. Next, you have to know how to draw the simple electrolytic cell. So, we will start with the battery ataupun power supply. So, selepas kita lukis power supply ini, kita lukiskan elektrod, dua elektrod. And then, selepas kita lukiskan elektrod, kita kena lukis beaker yang mengandungi electrolyte. Okay, selepas kita sudah lukis beaker yang mengandungi electrolyte, kita kena lukiskan wayar, okay, yang menyambung elektrod pada bateri. Next, we have to label everything inside the diagram. So, yang pertama sekali kita kena labelkan electrolyte. And then after that, dalam electrolyte itu kita kena tulislah anion dan juga cation. And then after that, apa yang kita kena buat? Kita kena labelkan elektrod itu dengan cathode dan juga anode. And then after that, okay, apa yang kita kena buat adalah kita kena labelkan anode itu positif kah negatif, cathode itu positif kah negatif based on the bateri punya kedudukan. Finally, you have to determine which electrode undergoes oxidation and also reduction. Last kali kamu kena tulis the flow of electron. So flow of electron kita ingat fat cat from anode to cathode. Okay, jadi ini adalah macam mana kamu melukis simple electrolytic cell. Next, mari kita tengok komponen di dalam electrolytic cell. Yang pertama adalah power supply ataupun bateri, berfungsi sebagai sumber direct current that forces electrons out the anode and pushes them towards the cathode. Thus, electron leave the electrolyte at the anode and enter it at cathode. Next, the anode. Kita tahu anode is positive electrode because it is the electrode connected to the positive terminal of the battery. Sebab dia positive terminal, it will attract the anions and will oxidize the anions. And lastly, the cathode. Cathode is the negative electrode because it is the electrode connected to the negative terminal of the battery. Since it is a negative terminal, it will attract anions and will reduce the cations. Therefore, the reduction will happen at cathode. Next, let's take a look on how the electrolytic cell operates. So, for an example, di dalam kita punya electrolytic cell ini, kita ada molten NaCl. Okay, kita ada molten NaCl. So, molten NaCl ni, dia akan decompose. Dia akan decompose menjadi cation dan anion.
So maksudnya di dalam bikar itu dia ada banyak Na+ dan dia ada banyak Cl- dalam keadaan liquid. So what will happen? The anion will attracted to anode. Okay, anion dalam case ini adalah Cl-. Okay, negatively charged ion Cl- will be attracted to the anode and undergo oxidation, while cation kita adalah Na+, will be attracted to cathode and undergo reduction. So what will happen during the oxidation? Anion will lose electron and become neutral. Okay, it will lose electron and become neutral. So this is the half equation that happens at the anode, while at the cathode, okay, during the reduction, the cation will accept electron and become neutral. So Na+ tu dia akan terima satu elektron, okay, dan dia akan menjadi neutral. Okay, so pada anode dan cathode ni kita akan dapat buat observation. So pada anode, observation yang kita akan dapat buat adalah kita akan nampak bubble gas. Bubble gas tu adalah chlorine gas, dan biasanya sebab dia chlorine kan kita akan dapat lihat greenish bubble gas. Manakala di cathode, okay, kita akan dapat lihat ada metal deposited at the cathode. Okay, yang metal itu adalah sodium punya metal. So this is how the electrolytic cell operates. And finally, for this part of video, let's take a look at the differences of electrolytic cells and also the galvanic cell. So we know that electrolytic cells will convert electrical energy to chemical energy, but galvanic cell will converts chemical energy to electrical energy. In electrolytic cell, cathode is negative electrode, anode is positive electrode. Tapi galvanic dia berbeza ya. Cathode is positive, anode is negative. Dan electrolytic cell dia adalah non-spontaneous redox reaction, dia perlukan energi. Tapi galvanic cell dia spontaneous redox reaction, it will release energy. Okay, so there are few similarities in electrolytic cell and also galvanic cell. Yang pertama, oxidation di anode, reduction di cathode, sama. Lepas tu anion will move to anode, cation will move to the cathode, and then electron flow dia daripada anode ke cathode in the external circuit, iaitu fat cap.